Yung saunahan, yung ano, pang ano yan. Pang prino. Igaganon mo, oh. Po? Sunny and Liam. Ito, pang prino. Yan. Oh. Iprino mo, prino. Prino. Yan. Ginusto nyo yan. Ay, sabi ni Mami, ginusto niya. Ginusto nyo yan. Yan. Yan na. Doon na si Kuya. Doon ka na. Punta ka na. O, yan na. Sabi mo, ikaninto mo yung paa mo, Liam. Yan. Ewan to. Oo. Ingat ah, ingat. Let's do time na. Let's. Di pa kaya yata, Liam. Nasa gilid. Ayan na. Oho. Ria is. Oh. Padaanin mo si Liam. Padaanin mo si Liam. Next time, magdala kayong medyas para pag gusto nyo sila videohan. Ay. Oh. Ayan na. Oh. Oops. Ano, puro gilid lang. Oho, oho. Paunahin mo yung isa. Oh, kuya, careful. Iano mo. Anuan, malakasan mo yung tuhod mo. Oh, oh, kuya. 99. 30 minutes. Nagsayag ng pera. Oh. Puro gilid lang eh. Enjoy? Enjoy? Yan. Di pa, sige pa. Tanggal naman tong ano mo pa, sa kamay mo, Bi.